ओम नमश्चंडिकाय दुर्गा देव्यै नमः। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मात जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। ॐ देवी वाच सिन्धे प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया त्वैव स्नेहेन अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता। श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचिता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैश्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्। तमाश्रितानां न विपन्नराणां तमाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। ॐ दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रीनुष्य कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जयाचाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। पीनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपः मनोबुद्धिरहंकारा चित्रूपा चिताचितिः। सर्वमंत्रमयी सता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भव्या 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 सदागतिः। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगे मतंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः। विमलोत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया नित्या च बोधिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना। निशुम शुंभननि महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहंत्री च चंडमुंड विनाशिनी। सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा। अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य च धारिणी कुमारी चैकन्या च कैशोरी युवती जतिः। ओम प्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्केशी घोरूपा महाबला। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री
प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यैदं प्रपठे नित्यं दुर्गानां शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। ॐ धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनिमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेनां शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैश्वर्यवरैरपि राजानो दास्तां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्। गोरोचनालकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विद्ना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे सद्भिषां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदं पदम्। ॐ ऐं आत्तत्त्वं शुद्ध्यामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शुद्ध्यामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शुद्ध्यामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शुद्ध्यामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतस्मताम्। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं ॐ वं ऐं ऐं मे संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ॐ श्रीं श्रीं क्लीं हुं ॐ ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठं ठं। अस्य श्रीचण्डिकाया ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशाप विमोचन मंत्रस्य वसिष्ठनारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्माण ऋषयः सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रतयं बीजं ह्रीं शक्तिः त्रिगुणात्मस्वरूपे चण्डिका सा विमुक्तौ मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटभमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भवः। ॐ श्रीं बोधिस्वरूपिण्यै महिषासुरसैन्यनाशिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भवः। ॐ रं रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भवः। ॐ छुं क्षुधास्वरूपिण्यै देववन्दितायै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भवः। ॐ छायास्वरूपिण्यै ॐ छां छायास्वरूपिण्यै दूतसंवादिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भवः। ॐ सं शक्तिस्वरूपिण्यै धूम्रलोचनघातिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भवः। ॐ त्रीं त्रिशास्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भवः। ॐ छां शान्तिस्वरूपिण्यै रक्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भवः। ॐ जां जातिस्वरूपिण्यै निशुम्भवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भवः। ॐ लं लज्जास्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भवः। ॐ शां शान्तिस्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै
ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामिशापात् विमुक्ता भवः। ओम श्रं श्रद्धा स्वरूपिण्यै सकल फलदात्रै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामिशापात् विमुक्ता भवः। ओम कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामिशापात् विमुक्ता भवः। ओम मां मातृस्वरूपिण्यै अर्गल महिम सहितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामिशापात् विमुक्ता भवः। ओम ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै सं सर्वैश्वर्यकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामिशापात् विमुक्ता भवः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद कवच स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामिशापात् विमुक्ता भवः। ओम क्रीं काल्यै काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामिशापात् विमुक्ता भवः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः। इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चण्डीपाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। एवं मंत्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यात् न संशयः। ओम अस्य चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अग्न्यासुक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्तम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुनि। प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक्तु भयं नहि। यस्तु भक्ता स्मृतानूनां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराहि महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता। इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्वितः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्य क्रोधसमाकुलः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे
शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आज्ञाम् अग्निदेवता दक्षिणे वौतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा सौवाहना या मे जाग्रतः पातु बीजा पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षेत् धूमा मूर्ध्नि व्यवस्थितः मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च ऊतरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठेशे तु चण्डिकां घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षेत् वाच्यं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्ध्यो खड्गनी रक्षेत् बाहुमें वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्नौ रक्षेन् महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गोदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखाण्डष्टा कराली च केशाञ्चैवोर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी तचम्बागीश्वरी तथा रक्तमाजावसामासान्यस्थि मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पीतं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्तेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्दानि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं शुभथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी बीजा सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु जतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष्मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदि चेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामिकः जं जं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमत्तुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेत् वर्षतं सागरमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः सावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराख्ये चराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः
सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथस्य कौचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राजस्तेजोभिधि कर्म परम यस्यावर्तेषोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तते पौत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यशूरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकटबिद्रा बिविधाति वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। आचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्ता चण्डिके दूरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सद्भो भक्तिपूर्वं तां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चण्डिके सत्यं ये त्वाम् अर्चन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विधेहि दिष्टां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शूरासुररत्न निधिश्चरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। प्रचण्डदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्थिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। कृष्णेन संस्थिते देवी सत्सद्भक्ता सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचलसुतानाथ संस्थिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। इंद्राणी पदसद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी प्रचण्डोदण्डैर्विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी भक्तनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवां
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्ततिसङ्ख्या ब्रह्माप्नोति सम्पदाम्। श्रीदेव्यार्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ कीलकम्। ओमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। नमश्चण्डिकाय मार्कण्डेय उवाच। ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्मे तद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सीदयन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापये न सीधये सर्वोच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावनियन्त्रणां सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्क्रियां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नं मिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादेश यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्मिदं शुभम्। शनैस्तु जापमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनैः। श्रीदेव्या कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्। ॐ रात्रिद्यस्तर्चस्य सूक्तस्य कौशिकः स भरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषिः। रात्रिदेवता गायत्री छन्दः देवी महात्म्यपाठे विनियोगः। ॐ रात्रिव्यक्षदायते पुरत्रादेव्यक्षभिः विश्वाधिसूर्योदितः ऊर्ध्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्यतः ज्योतिषा बाधते तमः। निरीक्षसान्मत्कृतोषसं देव्यायते अपेदुहासते तमः। सानोऽद्य यस्या वयं नीते यामन्वीक्षामहे वृक्षेण वसतिं वयः। निग्रमासो ववीक्षतः निपद्वन्तो निपक्षिणः निशेनाशस्यदर्शिनः यावयावृकं वृकं यवय अस्तेन्मूर्मे अथानः सूतरा भवः। उपमाप्येऽपि सत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थितः उश्रीनेव जातय उपते गायिवाकरं विनिश्व दुहितर्दिवः रात्रिस्तोमं न जिगुषे। अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्। ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः। ॐ ब्रह्मोवाच त्वं सहा त्वं सदा तं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा तम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुसर्या विशेषतः। तमेव संध्या सावित्री तम देवी जननी परा तैतद्धार्यते विश्वं तैतत्सृज्यते जगते
त्वयि तत्पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धि बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भूषुंडी परिधायुधा सौम्या सौम्यत्रा शेष सौम्य व्यस्तति सुंदरी परा परानां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा जया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगते सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते चतुस्तां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमितं प्रभावे शैरुदारे देवी संस्थिता मोहयतौ दुराधर्षा वसूरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च कृतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॐ दुर्गादेव्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्यायः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्ति रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भूषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मदूतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां जामस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं नमश्चण्डिकाय ॐ ऐं मार्कण्डेयवाच सावर्णे सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतिष्ठमः निशामय जदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रविः स्वारोचिषे अन्तरे पूर्वं चैत्रे वंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूव शत्रवो भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवज्यूधः मति परबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युधे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपूर्वमायातो निजदेशाधिपो भवते आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृग्याव्याजेन हितस्वाम्यस्य भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्रासममद्राक्षित् द्विजवर्जस्य मेधसः प्रशान्त स्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः हितश्चेतस्य पितरस् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितः मद्भृतैस्तैस्तत्सर्वैः
धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरी वशं जातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यमहिभृताम् असम्यग् वैशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽपि दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत् विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः स पृष्ठस्तेन कस्तम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्युवाच समाधीनां वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारै निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः वीनश्च धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनं वरमभ्यागतो दुःखी निरस्तचाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकं प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संसितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृता दुर्वृता किं नु मे सुतः राजोवाच यै निरस्तो भवान् लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहं मनुबध्नाति मानसं वैश्युवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतं मनः यै सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैः निराकृतः पति स्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चितं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो धर्मणस्य च जायते करोमि किं यन्मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधीनां वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उद्दिष्टौ कथा काचित् चक्रतुर्वैश्वपार्थिवौ राजोवाच भगवास्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय जन्मे मनसा स्वचिताय तदाम्बिनां मम त्वं गतराज्यस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वभिः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमम् अयं च निकृतः पुत्रैः दारैर्भित्तैस्तथोजितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यतदुःखितौ दिष्दोषेऽपि विषये मम त्वातिष्ठमानसौ तत्किमेतन्महाभाग जन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढधा ॐ ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विश्वश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद् रात्रान्धा तथा परिः केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यतेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यतेषां तुल्यमन्यत् तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतां
पतंगाच्छावचंचुषु कलमोक्षादृतान्मोहात् पीड्यमानान्नपि सुधा मानुषा मनुव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतां किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेन संसारी स्थितिकारिणः तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतिः महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगते ज्ञानिनां विचेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति तथा तया विसृज्यते विश्वं जगद्धि तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भक्तिमुक्ते सा विद्या परमा मुक्ते हेतुर्भूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च शैव सर्वेश्वरीश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति जाम्भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्माशाश्च किं द्विजः यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बरम् ऋषिर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोक सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगते कार्यविकृते आस्तिर्यशेष भजते कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावुसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्यमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावुसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तमेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजस प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं सा त्वं सदा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका शोधात्तम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः तमेव सन्ध्या सावित्री तं देवी जननी परा तैतद्धार्यते विश्वं तैतत्सृज्यते जगत् तैतत्पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृन्ति रूपान्ते जगतुस्य जगन्मयी महामाया महामेधा महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वम् ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गद्नी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभूषुण्डी प्रधायुधा सौम्या सौमित्रासे सौम्यगस्तति सुंदरी परा परानं परमा तमेव परमेश्वरी यच किंचित् कचित् वस्तु सद्सद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सातं किं स्तूयसे तदा यातो जगत्स्रष्टा जगत्पातिति यो जगते सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते जतोस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सातमिथं प्रभावैः शैरुदारे देवी संस्थिता मोहयतौ दुरादर्शा वसूरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामचितो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी
तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उतस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयना ततः स ददृशे चतौ मधुकैटभौ दूरात्मा नावति वीर्यपराक्रमौ क्रोधे विरक्ते क्षणावतुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां यो योधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहु प्रहरनोभिः तावप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ बलस्मतो म्रियतामेति केशवम्। श्री भगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम बद्धावुभावपि किमन्येन बलेनात्र एतावधि मृतं मम। ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वे मापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन्न जत्रुर्वि सलीलेन परिप्लुतात्। ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृतः कृत्वा चक्रेण वैक्षिणे जघने शिरसितयोः एवं मेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्थिता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः श्रेणु वदामि ते। ऐं ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनमंत्रे देवी महात्म्ये प्रथमो अध्यायः। ओम दुर्गा दुर्गार्थ शमनी दुर्गा पद्ये निवारिणी दुर्गम छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गत्वधारिणी दुर्गनिहंती दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैलोक्तवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्ते दुर्गमायुर्धधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावलिमिमाम्यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठे सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। ओम अथ सिद्धिकुञ्जिकास्तोत्रम्। शिववाच शिनुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुप्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वर्चनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अति गुह्यत्रं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन शोनिरेव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्नो चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विचे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विचे जल हं सं लं झं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रोद्रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सीधं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डाचनघाती च यैकारी वरदायिनी बीचे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम धीं धूर्जते पत्नीं वामीं मुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शिं शुं मे शुभं कुरु हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 वनादिनी ब्रां ब्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ॐ अंकं चं टं पं जं सं विं दुं वैं मिं हं झक् धी जाग्रं टोटय टोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा
पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां ख्यूं खूं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिका देवी हीनां सप्तशतीं पठे न तस्य जायते सिद्धि रण्ये रोदनं यथा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। अथ क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तं ब्रह्मादयसुरः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्तां जगदम्बिके इदानीं मनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्ता यनूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यते गुहि गोप्त्रे त्वं ध्यानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।